রাজ্যের ৩টি আসনে দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ চলছে। এর মধ্যেই ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ দার্জিলিংয়ের বাগডোগরার কেদারনাথ প্রাইমারি স্কুলের 25/39 নম্বর বুথে। অভিযোগ, অন্য মহিলা ভুয়ো ভোটার কার্ড বানিয়ে পুষ্পা শর্মা নামে এক মহিলার ভোট দেয়। ঘটনায় ওই বুথে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ক্ষুব্ধ পুষ্পা শর্মা বাগডোগরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। जल्दी जल्दी लेडीज वोट देके मतलब निकल गए, तो मेरा भैया पकड़ लिया, तो अरे ये तो मेरा बहन का वोट है, कैसा वोट दिया बोल के पूरा हंगामा हुआ। तो मेरे को बुलाया फ़ोन करके, तो मैं आते आते तो वोट दे चुके थे लड़की अभी तो मैं वो लोग बोल रहे हैं मतलब पहले तो नहीं दिया, आपका नाम तो हो चुका बोल रहा था, लेकिन क्यों नहीं, मेरा तो अधिकार है। পুষ্পা শর্মা আরো জানান, বাগডোগরার হোচিমিন এলাকায় তার জন্ম। তিনি দীর্ঘদিন ধরে একই বুথে ভোট দিয়ে আসছেন। लेकिन वो लेडीज़ फेक था, उसका वोटर कार्ड सब फेक था, क्योंकि मैं यहीं पे पैदा हुई, मेरा सब कुछ यहीं पे है आईडी, कब से वोट दे रही हूँ। वो लेडीज़ का फोटो मांगी, तो वो लेडीज़ अभी तक मैं कभी नहीं देखी हूँ। ये वही मेरा अधिकार कैसे छीन लिया, कैसे बनाया, डुप्लीकेट वोटर कार्ड मेरा नाम से कैसे बना, वो बनाने वाला को भी पकड़ना पड़ेगा। ভোট মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই অধিকারেও হস্তক্ষেপ। যেখানে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তায় মুড়ে ভোট গ্রহণ চলছে, সেখানেও ভুয়ো ভোটার। বিকাশ ঘোষের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।